Razdijelite 4 jaja naravno na žumanjke i bilanjke. U bilanjke dodajte žlicu svježe ocijeđenog soka limuna. 60 grama šećera dodajte u bilanjke i isto toliko u žumanjke. Najveća brzina nekoliko minuta. Ponovite isti postupak i sa žumanjcima. ...40 grama glatkog pšeničnog brašna, možete koristiti u nedostatku i oštro. 50 ml, to je pola decilitra hladnog mlijeka. 1 do 2 minute. 350 ml, to je 3,5 decilitra mlijeka. Opcionalno ako imate 1 vanil šećer. Pričekajte da zavrije, obavezno na srednje jakoj temperaturi. Ponavljam, temperatura ne smije biti jaka, pa budite oprezni. Miješati nekoliko minuta dok se ne zgusne. Sada opet miješajte nekoliko minuta da se sve dobro sjedini. Odmah još vruće istresite u neki kalup ili posudu. Isprobano sa piškotama je zaista ukusno, ali možete koristiti bilo koje kekse koje imate, čak i napolitanke. Potrebna količina keksa je da prekrijete kompletnu kremu. 150 grama zamrznutog ili svježeg bobičastog voća. Ja imam takozvani berry mix, kupim veliki paket na akciji pa ga imam cijelo ljeto za razne slične recepte. 50 grama šećera. Sok 1 naranče. Opcionalno 1 žličica ruma. Čim zakuha, kuhati oko 5 minuta da se sve dobro reducira i pasirati. Odmah vruće istresti preko keksa. Posudu, nastavke za mikser i obavezno hladno vrhnje za šlag i sladnjaka držati 10 minuta u dubokom zamrzavanju. 200 ml, to je 2 decilitra hladnog vrhnja za šlag, ja sam koristio biljno, već blago zašećereno. 1 do 2 minute najveća brzina. 1 puna velika žlica, to je 70 do 100 grama namaza od lješnjaka i čokolade. 1 minuta. Prvo ohladite sat vremena u dubokom zamrzavanju. Nakon proteka vremena ohlađeno možete poslužiti narezano kao kolač ili baš kao i ja, u pravilnoj kuglici da asocira na sladoled. Ispod svakog mog videa je pisani recept i popis sastojaka.